Witajcie kochani, z tej strony Płodka, gramy w LA Noire i zaczynamy nową sprawę. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Well, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? No, widać, że naszego Phelpsa nie lubili za bardzo. Zielona sukienka. Czyli pewnie dalej będziemy mieli do czynienia z morderstwami kobiet. To chyba też jest pijana, lub przynajmniej tak się zachowuje. Tak, na pewno jest pijana. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Okej, ruszamy zatem. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. newspaper. A fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Yeah, I'm thinking of moving up No, to niestety masz 45. rację, I mój want to put them drogi. down in one round. Greetings from sunny California. A dzisiaj marudzisz, Phelps? Okej, jedźmy więc. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out Dobra, there. w takim razie jednak... all these arrests on your record. Jedziemy tam. You don't want them turning O, you down, patrzcie, nawet Phelps. zjeżdżają na Getting a prostoki. vicious killer off the streets is more important than my Proszę, nie? reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Czekaj, tam będzie ślepa uliczka, już widzę. Byśmy się gdzieś nie zajebali w akcji. Kurde, wszędzie tak ślepe uliczki są. Momencik, spójrzmy na mapę. Jesteśmy tutaj, czyli musielibyśmy skręcić w lewo i później cały czas w prawo. Ok. Dobra. I teraz tutaj, tak. I cały czas prosto. No, kawałek będziemy musieli przejechać. Any Century unit, possible 415 at Alvera Street Plaza, unit to handle code 3, identify. Jeszcze kawałek. 11K, go ahead. 11K, roger. Citizen reports of... You're crazy. Well, I'm crazy. It's your fault. Running around behind my back. How am I supposed to trust you, goddammit? Hallo, hallo, kolego, co robisz tej pani? Sir, I think you ought to calm down.
Mind your own goddamn business. Why is everybody always on my case? No co za debil. No, raczej dziadek tak się nie będzie uciekał. Watch it! Give it up, old man! Get the bastard! Chodź tu, śmieciu. Ups, trochę giniemy. I'll cover you. Giń, stary chujku. Prawie my byśmy zginęli. A myślałam, że nie będzie z nim problemów. No cóż, bywa i tak. Car 11K. Code 4 at Olvera Street, but I'll need an ambulance. Shots fired. The suspect is down. Roger on your ambulance, 11 King. All units be advised, code 4 at the Elvira Street Plaza. You know the way. You can drive. Okej, teraz ty pomóż poprowadź, bo i tak zamknęliśmy, znaczy zapobiegliśmy jednemu przestępstwu. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From a temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Okej. Wpierw może tutaj sobie przeszukajmy okolice, później zajmiemy się zwłokami. Ślady opon. Our driver and our killer are most likely one and the same. Tu co za papierek? O, pieniążki. Never the same, are they? Schowaj do kieszeni. Odejdź, ja tutaj oglądam. Take a smarter man than me to connect that. Ale raczej w żaden sposób tego nie powiążesz, my dear. Możemy przejść tutaj, może tutaj też coś znajdziemy. Coś, co zostało przegapione. A co to jest? Za mechanizm. Danger, keep out. Okej. Nie, myślę, że tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Mam dużo jakichś śmieci. Po prostu tutaj leży. No, hopsaj, przyjacielu. Okej, to sprawdziliśmy, te pieniążki się nie przydadzą, butelkę sprawdziliśmy. Tu coś jest, nie wiem, jakieś błoto? Aha, ślady. O, widzicie, nawet nie zwróciłem na nie uwagi. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. A jaki to rozmiar buta? Dobra, podejdźmy w takim razie do zwłok. Zacznijmy od rąk. Tutaj raczej nie było biżuterii.
A czekaj, jeszcze raz tutaj. No nie widzę, żeby tutaj była jakaś biżuteria. Tak, możemy tylko tak, ręce, głowę i drugą rękę. Okej. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Okej, to chyba wszystko. Porozmawiamy jeszcze raz z koronerem. Gdzie on jest? Koronerze... Where are you? Tu jesteś. Not now, Phelps. No jeszcze chciałem z tobą porozmawiać. Gdzie jest telefon? Aha, tutaj. No. Ej, chciałem zadzwonić teraz. Kto to przyjechał? Może to będzie córka tej kobiety? This lady thinks she has something for us. Aha. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Dobrze, dobrze. Dobrze, że jest pani czujna. Dobra, chodźmy zadzwonić. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. Myślę, że wpierw pojedziemy do tego obozu dla bezdomnych, a później do tej pralni. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Tutaj jedziemy, mój drogi przyjacielu. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Cieszę się, że jesteś ze mną taki zgodny. Rzadko się to zdarza, ale... Co tam marudzisz, chłopcze? We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the old lead. These guys can wait. A ja bym jednak tutaj się trochę rozejrzała. Calling you stupid would be an insult to stupid people. Jesteście uroczni. Po prostu aż chciało się tu więcej czasu spędzać. No, niezłą macie tą wioskę. That's the guy from the papers. Solved that big case. Oh, I wish I could afford that. taking me to Palm Springs for the weekend. You can't do this!
At least the rain stopped. We can change back into those white bucks now. Może to jego dom? Mek? Coś na tym zdjęciu może było napisane? This isn't what we're looking for. Nie? Tak myślisz? No okej, niech i tak będzie. Skoro nie tego, to nie tego. Puk, puk. Nie, raczej nie chcę tu pukać. Coś mi powiecie? Dlaczego wszyscy nazywają mnie faszystą? Nie jestem faszystą. Ładnie grasz. Przerwę ci? I was married by a judge. Should have asked for a jury. Bla 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 bla. You look at this clown. Isn't that the cop who caught the guy who was pretending to be dead? Nawet jakąś kobietę tu macie? Nieźle. No, chyba nic więcej tutaj ciekawego nie znajdziemy. Tu jakiś siedzi. There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. Dobra, chodźmy stąd. Chyba nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. Tu. Też tu nic nie widzę. No, niezłe, niezłe. Mety widzę mają. Okej, którędy my przyszliśmy? Tędy nie, tędy nie. Tędy też nie. Stąd przyszliśmy tak. Oh, I wish I could afford that. No co tam jest? Nie, to po prostu łopata. Okej, olejmy łopatę. Chodź Rusty, trochę pobiegamy, musisz się poruszać. Ty nie chciałeś z nami rozmawiać? Dobra. Wracajmy. Can you drive to this one? To był fałszywy trop, jak widać. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Jezus Maria, ty jesteś marudny. I jesteśmy w pralni. Dzień dobry. Ty pierzesz. Chyba musimy z panem porozmawiać. A Phelps może and nie? Galloway, Chyba tak. LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Myślałem, że zacznie uciekać. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress, is it there? Szukajmy zielonej sukienki. Srebrna sukienka, trolololo.
Koszulka, sukienka, bluzka. Green silk dress, to jest to. Mrs. T. Tarleton, 43 Emerald Street, Westlake. Okej. Kurde, to dzień, a ciemno normalnie jak wieczór by był. Ruszajmy, ruszajmy. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Oj, Rusty, jak ty marudzisz. Okej, jesteśmy na miejscu. Widać, że ktoś jest w domu. No, go, go, go. Fajnie, że przewróciłeś mnie o tłę. Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Dzieci są nieporuszone. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Dzieci w ogóle takie... Pff, I don't care. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Tak, tak, na pewno. Want to hear something funny, too? Nie chciałam zadzwonić, ale Some okej. bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Dobra, chodźmy troszkę się porozglądać. Tu już mamy zapałki. Need to check if she was a regular. Baron's Bar. Ej, ale ten motyw z tymi zapałkami jest naprawdę całkiem spoko. Cześć, dzieci. If you'd excuse me, ladies. This doesn't pertain to the case. Brudne gary. To raczej nam się na nic nie przyda. Sprawdźmy buty. Brudne. I 41 rozmiar. Torebka. So she went out without her handbag? Tu będą prawa jazdy.
She'd have to be in quite a state to leave this behind. No bo mocno wstawiona. Czerwona szminka. At least she was spared that particular indignity. Okej. Tu możemy wejść do tego pokoju? Nie. Przemoczona Ours was out kurtka. in the rain last night. Dosyć długo schnie ta kurtka. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze możemy znaleźć? Jakaś obskurna buda dla psa, w której raczej nie ma psa. Narzędzia. Raczej też nie. Spławik? Maybe. No. No to będzie kołowrotek do wędki. Doesn't look like anything. The cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Tak, tak, to ja. Lina. Looks like a match with the ligature marks. Widzicie, jednak warto się często rozejrzeć dokładniej. Iwa. Znaczy tak się nazywa łódź. Nie, to nam nic nie da. Dobra, myślę, że tu raczej wszystko. Tu jeszcze są buty. Ale on ich raczej nie chce sprawdzić. Dobra, chodźmy tutaj. O, znowu mam torebkę. Doesn't tell me anything. Albo kosmetyczkę, cokolwiek. Z szafa, nic. Tutaj. I wonder why the picture was turned down. I znowuż zapałki. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Dobra, na łóżku raczej tutaj nic nie ma. Sprawdźmy jeszcze pokój dziewczynek. I doubt it. Nie. Don't think this is anything. No, a raczej miś też nam się nie przyda. No myślę, że chyba wszystko, co mogliśmy przeszukać, to przeszukaliśmy. O, tutaj taka łódź jak stoi na dworze. A tam zdjęcie z dzieciakami. Dobra, myślę, że chyba to, co chcieliśmy sprawdzić, to sprawdziliśmy, więc porozmawiamy z nim. record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Ciekawe, że łódź nazwał Ewa. Chyba, że któraś z tych dziewczynek ma na imię Ewa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. There can't be anyone who knew her. Jak myślicie, mówi prawdę? Zakwestionujmy. For the record, Tarleton, did you kill your wife? Oh my God. No. I didn't kill my wife. Fuck you for suggesting it. No, jednak mówię prawdę. Okej. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Weźmy mu. And? I was playing pinochle with some of the guys.
Teresa had a few belts too many. She said she wanted to go out dancing. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Myślę, że teraz kłamiesz. I think you're in an unhappy marriage, Lars. I think you're lying, and you would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? What proof do you have of that? Co ja mu chciałam pokazać? To odwrócone zdjęcie, ale widzę, że w ogóle go tutaj nie mamy. Cholera jasna. Może to pudełko zapałek? Why aren't you out there trying to catch the person who did this? Cholera, no kurde, ale wszystko spieprzyłam. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. No ale widzicie, on jest teraz pewny siebie i jak wtedy zrobiłam, że mówi prawdę, to się okazało, że kłamał. No dobra, przejdźmy jeszcze raz te notatki. Zmarł około 2 w nocy. Ciski stóp. Nalepka z pralni. O, przepraszam was. Nie to chciałam kliknąć. O matko, nie wiem, co on mógł robić. No dobra, oskarżmy o kłamstwo. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? No, zróbmy teraz może tą mokrą kurtkę. Albo zapłodzone buty. Dobra, zróbmy You to. were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. If Bobby Ross doesn't Jedno się udało, ale raczej słabo. back here and pick you up. This doesn't look good, Lars. Sounds like the Terrellson crowd had her last drink at Baron's bar. We should check the place out. Dobrze, chodźmy w takim razie. No, poszło średnio, niestety. Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Dobrze, moi drodzy, dojdziemy do baru. Ja trochę tutaj się zagapiłam i czas nam przyleciał. Dojdziemy do baru i przy barze zakończymy ten odcinek. Okej, gra nam się zapisała. No cóż, kochani, jak widzicie, nadal ciężko jest tutaj dopasować się, jeśli chodzi o obserwowanie tych osób przesłuchiwanych, podejrzanych i no, nie wydaje mi się, żeby to ich zachowanie miało wpływ na ich odpowiedzi, tak? Bo czasami oni mrugają oczami, czasami coś tam kręcą, czasami patrzą pewnym wzrokiem i kłamią, więc po prostu trzeba to robić jakoś na czuja. Nie ma standardowego klucza, jeśli chodzi o rozwiązywanie, o przesłuchanie tych podejrzanych. Dobrze, w tym miejscu zakończymy odcinek. Niebawem wrócimy do tej sprawy, no i zobaczymy, czy zabójcą będzie mąż, czy może ktoś inny. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Hej!